Nagpabilin nga dakong hagit sa Tanyon Strait Protected Seascape ang pagsulod sa commercial fishing o mga dagkong panagatan sa protected area sa kadagatan sa 42 ka lungsod ug syudad sa Visayas. Mao kini ang gibutyag ni Am Prospero Lindio, ang Protected Area Superintendent sa Tanyon Strait Protected Seascape, nga nakigtambayayong na sila sa Philippine Coast Guard, Philippine Maritime Police, Bantay Dagat ug uban pang mga sektor aron ipatuman ang balaod ug mas mapalig-on ang proteksyon sa Tanyon Strait. Pero ang dakong challenge sa tanyo na mang mukawat nga mga dagko nga mga isda kanang commercial fishing boat nga mukawat din ha unay ato apong gina-enhance ang ato ang protection in coordination with Philippine Coast Guard, Philippine Maritime Police, Bantay Dagat and other sectors nga to enforce nga dili na sila maka patuyang o panguan diya sa atong kadagatan sulod sa tanyo. Tungod usab sa kalapad sa Tanyon Strait, gibahin kini ngadto sa unom ka site management units. Diin ang matag unit giawhag nga magpahigayon og regular nga seaborne patrol sa ilang tagsa-tagsa ka jurisdiction. As I have said before, dako kay tanyon. So, manang atong gibuak-buak og site management units. Natay unom ka buok mga site management units dinhi sa sud sa Tanyon. Sa ilang kaugalingon nga jurisdiction sa site management units, atong gi-encourage nga mo himo og patrolya seaborne patrol within their area of jurisdiction. Gisaysay usab ni Lindio nga sukad sa iyang paglingkod, duna na sila'y daghang nadakpan ug napasakaan og kaso nga mga commercial fishers sa korte. Karon galing na nadakpan nga kubkob naron gitanggong sa kining Valle Hermoso. Sa pagkakaron, nagplano usab ang buhatan nga magbutang og dugang duha ka patrol boats sa matag site management unit aron makatabang sa pagpatrolya ug pagpanalipod sa kadagatan nga sakop sa Tanyon Strait. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, The Music and News Authority.